मला माइकी तो मैट्रिक ला एग्जाम दिबले আছে স্টাডি কৰি আছে মই তাকে সাথী তো কৰিছে বলিবি তাবি স্কুল পঢ়াই আছে তো স্কুল পঢ়াই থাকা পঢ়া একদম দিগদাৰ হৈছে बाप को भेज तेरे बस की बात তেলা एग्जाम চলি আছে एग्जाम চলা পঢ়া কৰি আছে জি তো নোটস কান লিখি আছে शादी तो करिसे होले भी स्कूल भी पढ़ाब लागे तो बड़ा मैं फांसी जाइसे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है हाय फिश दिबो लागे ना टैक्सी फेयर दिबो लागे हताय अपटन गुरु लागे स्कूल पढ़ाबो कइसे कइना हस्सा भी पुरी আছে না কি हां এতিয়া তো পুরি হবলে আছে পুরি কিনা কি করব তুই কি আরাম দিব তো Yeah, boy. মই স্কুল পঢ়াবো আহিবি মই লদে বুইবি কইছে আইছে আহে 10 সাল হইছে হলি বি স্কুল পড়াতো না ছাড়ে তাই এনেকা পড়া লেখা করি থাকে কিনেকা হবো এনেকা হলে কিনা হবো আরাম হবো তো তুই কি কাম করো না লাগে পুরিলে কাম নকরে तो साल लास्ट पढ़ाबो दे साल पूरा तो सारी दिबी क्लास 10 ते 3 बार फेल हुआ सी तो बार लगिना मैं आरो पढ़ाबले ना पारेबो इदु साल लास्ट साथी खान अपनी गान भी हुनी लबी आरो ना पढ़ाबो मैं इदु साल लास्ट पढ़ाय আছে দেখি আরে মরম সে পড়াবি না না লাগে 3 बार फेल হইছে 3 बार দুবার মিলাইলে 4 বার হবো ফেল হবলে আছে তাই না এটা भी 4 লাইন দে হ্যান্ডরাইটিং এ কি আছে